बस हम लोग खा रहे हैं आग वाला पान। ये लक्की की रसोई। आगे 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 सिर्फ मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। खा चवा चवा चवा। भैया जी बना रहे आग वाला पान। सिर्फ मुंह खोलना, आराम से मुंह खोलना बस। डरना, मुंह खोलो सिर्फ अंकल जी, मुंह खोलो बस। एक नंबर। एंजॉय ब्रो। चलो 1 2 चलो चलो आग वाला पान। 3 2 1 गो। दर्शन